في هذه التغطية المباشرة هنا من حاضرة الأقاليم الجنوبية، هنا من مدينة العيون التي ستعيش على إيقاع الحدث، والحدث رياضي متميز بكل ما تحمل الكلمة من معنى والموعد. كما قلت، بطولة إفريقيا للأندية الفائزة بالكأس التي ستنطلق يوم الرابع من شهر ماي أكيد هنا بمدينة العيون. اليوم أكيد مراسيم قرعة البطولة هنا بالقاعة الجميلة بجهة العيون الساقية الحمراء، والأكيد بحضور وفد رسمي يترأسه السيد والي جهة العيون الساقية الحمراء وكذلك رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة اليد. إذا على بركة الله مشاهدينا الفاضل، كما قلت العيون تخطف الأضواء بكل ما تحمل الكلمة من معنى وقيادة رياضية، ترصد كل التفاصيل الصغيرة والكبيرة المتعلقة بهذا الحدث. وبداية بخصوص مراسم القرعة ستكون بكلمة للسيد والي جهة العيون بجزر الساقية الحمراء السيد بوشعيب يحصي، فليتفضل مشكورا. سيد بوشعيب يحصي. Monsieur le Président de la Confédération africaine du handball, Monsieur le Président de la région, Monsieur le Président du Conseil provincial de la Lyoune et Monsieur le Président du Conseil municipal de la ville de la Lyoune, Monsieur le Secrétaire général du ministère de la Jeunesse et des Sports, Monsieur le Président de la Fédération royale du handball, je me fais l'intime honneur d'annoncer à la population de Lyon aujourd'hui cette séance de tirage au sort des équipes qui vont participer au grand événement africain que cette ville va abriter bientôt. Et à partir du 4 mai prochain, ces compétitions africaines qui vont se dérouler sur cette terre marocaine. Et le Maroc, qui a abrité en 2015 à Nador l'extrême nord du royaume, cette année, il offre aussi cette possibilité aux jeunes Africains de tenir cette rencontre qui restera gravée dans l'histoire et pour la ville de Lyon, qui sera marquée d'une pierre blanche. Cette ville, il n'a pas été choisie gratuitement, mais il a été choisi parce qu'elle offre tout le confort et toute l'infrastructure nécessaire pour une compétition aussi importante que la Supercoupe africaine. Monsieur le Président de la Confédération, je vous souhaite encore une fois la bienvenue au nom de la population de la ville de Lyon, au nom des élus ici présents, et je vous souhaite toute la chance pour cette compétition que, ensemble, société civile et autorités, nous n'allons épargner aucun effort pour la réussite de cette compétition, de cette rencontre. Merci. كل ساكنة مدينة العيون التي ستشارك لنجاح هذا الموعد ومختلف الفعاليات هنا بمدينة العيون، على رأس أكيد ولاية جهة عيون الساقية الحمراء، المجالس المرتقبة وكل أسرة رياضية هنا بمدينة العيون. أكيد الكلمة الأولى ستكون للسيد رئيس الكونفدرالية الإفريقية لكرة اليد السيد منصور أريمو، فليتفضل مشكورا. Monsieur le Wali, Monsieur le Président de la région, Monsieur le Secrétaire général représentant le ministre chargé des Sports, Mesdames et Messieurs les responsables à divers niveaux, en vos rangs et qualités, Monsieur le Président de la Fédération royale marocaine de handball, chers amis acteurs du handball marocain et du handball africain, Messieurs les journalistes, communicateurs et reporters sportifs, merci de m'avoir permis de passer cet agréable moment avec vous. Je constate avec beaucoup de joie, Monsieur le Wali, la forte mobilisation des responsables à divers niveaux, ce qui dénote l'importance que la ville de Lyon
et les responsables attachent à l'événement que nous allons ensemble organiser le mois prochain ici pour permettre aux différentes jeunesses africaines de découvrir non seulement le Maroc, mais la ville de Lyon. Je ne doute pas un seul instant de l'accueil qui est prévu et réservé, qui sera réservé aux différentes délégations. Je me réjouis en tout cas de l'engouement que cela suscite en vous. Mesdames, Messieurs, vous savez, deux compétitions phares de la Confédération africaine de handball, à savoir la Super Coupe 2016 et la 32e édition du championnat d'Afrique des vainqueurs de coupe, se dérouleront ici, du 4 au 14 mai 2016, dans la belle et sympathique ville de Lyon. Après donc Nador 2015, comme le Wali l'a indiqué, nous nous retrouverons à nouveau au Royaume du Maroc, terre d'accueil et d'hospitalité, mais aussi terre de prédilection du handball africain. En effet, en l'espace d'une décennie, le Royaume du Maroc a accueilli plus d'une dizaine de compétitions majeures de la Confédération africaine de handball. Au regard de ce chiffre et de cette performance, je voudrais, au nom du comité exécutif de la Confédération africaine de handball et à mon nom personnel, adresser mes chaleureux remerciements et toute la reconnaissance de la famille du handball africain, tout d'abord aux autorités marocaines et ensuite à la Fédération royale marocaine de handball qui n'ont jamais ménagé leurs efforts pour accompagner la Confédération africaine de handball. Aux partenaires et sponsors potentiels qui vont accompagner le comité d'organisation, je leur dis d'avance merci pour leur important appui à la promotion du handball au Maroc, mais surtout à la Lyon. Le tirage au sort de la 32e édition du championnat d'Afrique des vainqueurs de coupe qui nous réunit ce jour concerne bien évidemment 12 équipes dans la version masculine et 8 dans la version féminine. Ces équipes recherchent le billet qualificatif pour l'événement dénommé la Super Coupe qui va se jouer en 2017, qui à son tour conduira au Super Club ou le mondial des clubs où tous les continents, n'est-ce pas, sont représentés dans les deux versions. J'encourage donc les différentes équipes participantes à une très bonne préparation afin que cette 32e édition du championnat d'Afrique des vainqueurs de coupe connaisse le succès attendu. Je souhaite bonne chance à chacun et à tous et vive le handball africain, vive le Maroc et vive la ville de Lyon. Je vous remercie. من دلالة من طرف رئيس الاتحاد الكونفدرالي الافريقي لكرة اليد الذي يجدد الثقة في المغرب وفي اقاليمه الجنوبية هنا بحاضرة الجنوب بحاضرة الاقاليم الصحراوية مدينة العيون التي ستعد العدة لإنجاح هذا الحدث بحضور أبرز الفرق من القارة الافريقية التي ستكون حاضرة في هذا الموعد. أكيد مشاهدينا الكرام دائما في إطار التغطية الخاصة بفعاليات مراسم قرعة بطولة افريقيا للأندية الفائزة بالكأس الدورة 32 هنا بمدينة العيون التي ستنطلق يوم الرابع من شهر ماي. إذا كما سمعنا أكيد الكل يتجنب بإنجاح هذا الحدث هنا بمدينة العيون وتأكيد ما وصلت إليه الأقاليم الجنوبية من تطور ونماء
خصوصا حاضرة الصحراء مدينة العيون في ظل المنجزات الكبيرة التي تحققت، وكذلك انتقال موضوعا من جانب الاتحاد الافريقي لكرة اليد في ظل ما كما قلت ما تحقق من منجزات كبيرة. نواصل دائما فقرات هذا الحدث، واكيد سنتابع هذا الشريط عن مدينة العيون التي ستحصل بمشاركة نجوم القارة الإفريقية في كرة اليد. تحتفل مدينة العيون في الفترة ما بين 4 و14 من ماي 2019 فعاليات بطولة إفريقيا للأندية الفائزة بالكأس في نسختها 32. وقد تم اختيار المغرب لتنظيم هذه التظاهرة الرياضية لما يتميز به من استقرار أمني وسياسي، وأيضا لما يعرفه من تطور على الجانبين الاقتصادي والاجتماعي. ومن المعلوم أن الاتحاد الإفريقي لكرة اليد أسند هذه المهمة للمغرب نظرا لما تزخر به بلادنا من بنى تحتية تجعل منها أحد أهم أقطاب الرياضة بالقارة السمراء. منذ استرجاع الأقاليم الجنوبية إلى حظيرة الوطن الأم عرفت مدينة العيون تطورا عمرانيا سريعا واهتماما متزايدا بالأنشطة الرياضية، حيث عملت الدولة على إنشاء الملاعب والقاعات الرياضية بمعايير دولية تستجيب لمتطلبات الساكنة والوافدين عليها، وتحقق للأندية الرياضية بالمدن الجنوبية جودة تنافسية مكنتها من احتلال مراتب متقدمة في التصنيف القاري. واختيار مدينة العيون لم يكن من باب الصدفة، بل كان نتاج سنوات من العمل الدؤوب والسعي الحثيث من أجل تهيئة المدينة بالبنى الأساسية، والذي جعلها تستحق عن جدارة أن تتحول إلى عاصمة للشباب الإفريقي السعي نحو التألق الرياضي عالميا. ومن أجل احتضان هذا العرس القاضي فقد قامت السلطات بتسخير كل الطاقات وتوفير كافة السبل من أجل نجاحه، وتم تعبئة كل الإمكانيات المالية والبشرية واللوجستيكية، حيث ستتوفر مدينة العيون كما عودت زوارها الرياضيين العديد من الفضاءات والأنشطة السوسيو-ثقافية. والأكيد تزخر المدينة بإمكانيات سياحية ضخمة من فنادق مصنفة وإقامة فندقية داخل المدينة وخارجها بشاطئ فم الواد توفر الراحة والترفيه لزوارها. بالإضافة إلى ذلك تتوفر المدينة على العديد من الملاعب الرياضية والقاعات المغطاة والملاعب الخاصة بالتدريب. ولأهمية هذه التظاهرة الرياضية الإفريقية فسوف تعرف مواكبة إعلامية واسعة من مختلف وسائل الإعلام الوطنية والدولية. وعلى هذا الأساس فالمدينة ستوفر للإعلاميين القادمين جميع وسائل الاتصال السمعي البصري ووسائل البث من أجل حسن سير تغطيتهم للبطولة. وتتميز الدورة لهذه السنة بإجراء لقاء قمة نهائي كأس إفريقيا الممتازة لصنفي الذكور والإناث، تجمع مباراة نهائي صنف الذكور كل من فريق الزمالك المصري وفريق الترجي التونسي. أما فيما يخص نهائي صنف السيدات فسيجمع فريقين رملي أغسطو من أنغولا وأفريقيا سبور من ساحل العاج، حيث سيتأهل فريق واحد من كل صنف للعب نهائيات كأس العالم للأندية المنظمة في قطر. وسيمثل بلادنا في هذه التظاهرة الرياضية الكبيرة أحد طرق الأقاليم الجنوبية
وهو الفريق المتألق وداد سمارة، والذي تمكن من تحقيق الازدواجية حيث فاز بكأس العرش وكأس البطولة خلال الموسم الماضي 2014-2015.